Yo, what's up mga craving station? Ngayon magluluto tayo ng chicken adobo. Yan guys, syempre ito ang ating mga ingredients. Meron tayo ditong garlic, onion. Yan guys, syempre hindi mawala sili guys. Pinakamasarap yan. Tapos yan patatas. Meron din tayong manok dito. Oyster sauce ni Mama Sita. Yan guys, syempre garlic powder. MSG guys, yan, tsaka yung toyo ng asawa mo o nobya mo guys, yan, tsaka suka. Yan, prepare na natin yan guys. Ngayon syempre may nakalimutan pala tayo guys na hindi pwede mawala dahon ng laurel. Ayan na, pipirito na natin ang patatas ngayon guys. Yan, bilis lang doon, tapos na kagad. Ngayon, lalagyan natin ng sibuyas. Yan, stir lang natin kahit papano. Huwag nyo masyadong sunugin guys kasi papangit yan pag sunog, iiba yung lasa. Ayan, sunod natin garlic. Palabasin lang natin yung aroma nila guys para hindi sila, alam mo, iiba yung lasa. Ayan, kasunod niyan guys yung nokma natin. Ayan, stir lang natin yan guys para maluto side by side yung manok natin guys. Yun oh, yan, mekos lang natin guys. Tapos sarado natin para mas maluto pa siya at magtutubig yan at maglalabas ng mantika yan guys. Ngayon, ayun, nagpagbukas natin. Ayun guys, nakita nyo. Diba? Parang dumami yung tubig tsaka mantika niya guys. Ngayon medyo nasunog natin guys yung garlic tsaka pero dapat low fire lang yan guys para magmantika siya guys. Ngayon lalagay na natin ang ating suka guys. Ikot-ikot yun lang para kumalat yung lasa. Kasunod naman yan ang toyo ng nobya mo o asawa mo yan guys. Lalagay natin dyan. Yun oh. Tapos kasunod yan dahon ng laurel guys. Yan. Dagdag aroma yan guys. Sarap yan. Pampabango. Yan guys, kasunod naman yan, sasarado na muna natin para maluto siya. In 5, 4, 3, 2, 1, yan, lagay na tayo ng ating spices, garlic, MSG, yan guys, tak lang, tapos sarado natin ulit. Tapos pag saktong luto na yan guys, lalagyan na natin ng asukal para medyo lalapot siya. At kasunod nyan is Mama Sita's oyster sauce, yan guys. O, diba? Lalapot na yan guys. Tapos pwede na natin kagad kainin yan guys. Pero syempre may nakalimutan tayo. Lalagay natin syempre ang sili para laban yan guys. Sarap. Kasunod niyan patatas guys. Oh, sarap guys. Sarap ba nak? Yummy. Yun o. Ayan na. Tapos na guys. Di ba mabilis na nakita nyo? Nagmamantikang adobo yan guys. Kasarap naman guys. Follow, like, and share for more contents ng pagluluto guys. Thank you so much. Kaun na naimas guys. Sarap!